Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan pertemuan yang kedua ya, terkait dengan PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, kita akan bahas mengenai construction. Nah, ini kan yang PR kalian ya, PPM School of Management membuat kontrak dengan Menteng Construction untuk membuat gedung baru di daerah Cikini. Kontrak di tahun 2020 dan pekerjaan akan dilakukan selama 3 tahun, 2020, 2021, 2022. Nilai kontraknya 4,5 juta, estimasi biayanya adalah 4 juta. Ya. Perlakuan akuntansi dari sisi Menteng Construction. Ya. Oke. Ini data selama 3 tahun sebagai berikut. Nah, ini datanya misalkan saya ganti ya. Datanya saya ganti. Nah, ini Q1. Q1. Oke. Ini saya ganti datanya ya. Case 2-nya saya ganti ini sama ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia kan awalnya estimasi biayanya 4 juta ya. 4 juta ini sama cost incurred-nya ya. Accumulated cost-nya. Nah, ini accumulated cost-nya 1 juta, 1 juta. Nah, misalnya di sini di tahun 2021 cost to complete-nya ini kan 1134 ya. Jadi misalkan ternyata biayanya sangat membengkak jauh ya tahun 2021 ini. 2020 awal kan misalkan memang belum ada COVID ya misalkan gitu. Ya 2020 awal belum ada COVID. Nah, sementara konstruksi harus tetap berjalan, ada pembengkakan biaya misalnya. Ada pembengkakan biaya di tahun 2021. Nah, yang 2916 dia udah keluar biaya 2916. Nah, cost to complete-nya 1134. Kalau cost to complete-nya biaya penyelesaiannya 1134 itu kan tadi total biayanya jadinya berapa? Ya. 2916 ya. 2916 tambah 1134 ya. Kan tadi ya 4.050. Nah, di sini misalkan saya ganti ya enggak 1134. Ya, misalkan total biayanya itu butuhnya lagi misalkan 1.400.000. Oke, jangan 1.500.000. 1.600.000. Oke, nah coba kalian lihat ya. Jadi butuh biaya 1,6. Berarti kan total biayanya jadi berapa nih? 4.516. Melebihi dari estimasi awal. Ya, bahkan melebihi nilai kontrak ya enggak? Ya. Kontraknya 4,5 juta tapi dia butuh biaya lagi 1,6. Berarti kan total biaya kalau gitu 4.516. Ya, berarti di sini biaya yang terjadi ya. Misalkan dia kan tinggal 1,6, berarti kan di sini total biayanya udah bengkak berarti ya. Oke. Jadi kan di sini estimated cost-nya kan total estimated cost total cost-nya sini kan berarti akumulasinya udah 1 juta ya. Tambah 3 ya 4. Masih sama ya dengan estimasi awal. Di sini berarti estimated total cost-nya berapa? 2916. Biaya yang udah terjadi tambah cost to complete 1,6. Nah, di sini udah bengkak nih. Udah 4.516. Ya. Oke, berarti butuh 1,6 lagi. Nah, ternyata di sini ya di tahun ketiga enggak 1,6 yang terjadi. Ya. Misalkan 1.598. Ya. Kalau 1.598 berarti total cost-nya ada berapa tuh? 1.598 tambah 2.916. Ya, 4.514 ya. Oke, berarti di sini cost to complete-nya 0. Berarti total cost-nya udah jadi berapa? 4.514. Turun ya. Tapi masih rugi tetap. Ngerti nggak? Gitu. Ya. Awalnya kan estimasinya masih sesuai ya 4 juta. Tahun kedua ya estimasi total cost-nya 4.516. Tahun ketiga 4.514.
Ya, 4514. Jadi ruginya tuh tadinya ruginya ruginya berapa nih? 4.500.000 sama 4516. Berarti ruginya 16.000 awalnya ya. Oke. Rugi. Jadi dia construction ini rugi. Tahun 2022 rugi juga, tapi ruginya menurun jadi 14.000 secara keseluruhan. Nah, ini bedanya ya. Bedanya dengan yang sebelumnya ya. Nah, ini. Oke. Karena harga kontrak tidak bisa berubah ya. Harga kontrak tidak bisa berubah. Ya. Paham ya maksudnya ya? Berarti kontrak ini kontrak yang merugi. Ya, jadi kontrak konstruksinya ini kontraknya merugi. Ya. Oke, buatlah studi jurnal presentasi dalam laporan keuangan per tahunnya. Oke, berarti kalau gitu jawabannya di sini. Nah, ini tadi Q1 ya. Oke, jawaban case 2-nya. Nah, case 2 ini kan sama ya. CIP pada cash material dan sebagainya. Oke, ini sama 19. Nah, kalau yang tahun 2022 berarti dia berapa? 1598. Ya. Cash material dan sebagainya 1598. Ya. Oke. Terus AR pada billing ini nggak ada masalah karena kalau ngebilling sama ya. Ibaratnya harga totalnya 4,5 juta ya. Cash pada AR-nya sama ya. Nah, di sini kita lihat tahun pertama masih sama ya. Tahun kedua coba kita lihat. Tahun kedua kontrak price-nya 4,5. Nah, estimated cost-nya udah berapa di sini? Tahun kedua. Estimated cost-nya berarti udah 4516. Ya. Kontrak price 4,5, berarti dia rugi di sini ya. Profit atau loss. Ya. Jadi ada loss, ya, loss-nya 16.000. Ya. Biaya yang terjadi udah 2916, total cost-nya yang akan terjadi berapa? 4516. Berarti persentase penyelesaiannya udah 65%. Nah, perbedaannya kalau dia rugi ya, kalau dia rugi berarti rugi 16.000 itu harus diakui. Jadi ya, kalau laba kan labanya diakui sesuai dengan persentase penyelesaian juga kan. Tapi kalau ruginya itu diakui semuanya. Ya, berarti 16.000 itu harus diakui seluruhnya. Ya, berarti profit atau loss recognize-nya to date. Ya. Berarti di sini kan dia rugi. Berarti di sini di tahun kedua ya. Ini 2021, ini 2020 ya. 2021, 2022 ya. Berarti rugi yang harus diakui ya. Loss recognize-nya harus full. Harus berapa? Harus 16.000. Gitu. Ya, jadi loss recognize-nya harus in full, harus 16.000. Betul ya? Jadi yang diakui loss-nya itu harus in total. Ya, jadi nggak pakai persentase penyelesaian lagi, walaupun persentase penyelesaian 65%. Ya, berarti jurnalnya kalau gitu kita ganti. Ya, CIP ya di sini berarti kita lihat construction expense sama 1916 ya. Berarti di sini CIP-nya ya kita CIP-nya berarti harus kita akui di sini ada rugi 16.000. Ya, berarti di sini jurnalnya bukan begini ya. Construction expense sama, revenue-nya sini kita tambahin lagi. Oke. Oke, ini berarti nggak ada ya. Construction expense 1916 ya. Ini berarti 0 ya. CIP-nya justru ada di kredit ya. CIP-nya ada di kredit ya. Sebelumnya kan dia udah mengakui keuntungan 125 ya. Sekarang harus
rugi 16.000. Berarti rugi yang diakui saat ini berapa? Ya, berarti 125 ditambah 16.000. Berarti nanti ada di kredit 141. Ya, transaction expense debit sekian, di kredit 141 berarti revenue-nya ya, 1775, ngerti nggak? Ya. Oke, jadi debitnya construction expense 1916, kreditnya CIP 141 dan revenue on construction 1775. Ya, gitu. 1775. Berarti kan nanti kalau di laba rugi kita lihat ya, ini construction expense-nya, ini ada CIP. Berarti nanti di laba rugi tahun kedua ya, ini laba rugi tahun pertama kan nggak ada masalah ya. Laba rugi tahun kedua revenue on construction ini jadi berapa? Jadi 1775. Ya. Construction expense 1916. Berarti di sini dia ada rugi, ruginya itu berarti harus totalnya 16 ya berarti ya. Loss recognized-nya itu harus 16.000. Sebelumnya dia udah mengakui 125. Ya, sebelumnya dia udah mengakui 125.000. Berarti sekarang harus 16. Berarti nanti rugi yang diakui itu harus 141. Oh ya betul, 141 ya. 141. Karena kan tahun sebelumnya dia udah ngakuin untung. Ya. Dia ngakuin untung 500. Ya. 500 untung, terus tahun ini ngakuin rugi 141. Berarti ikan kalau netnya kan 500.000 kurang 141 ya. 500.000. Kok gitu ya, sorry. Tahun kok 500.000. Sorry, 125 ya. 125 25 ya dikurang 141 ya 16 berarti ya. Oke. Jadi in total dia udah ngakuin rugi 16.000. Oke, statement of financial position-nya per 31 Desember 2021 AR 800 nggak ada masalah. CIP-nya sekarang berapa nih? Ya. CIP-nya berarti yang tahun lalu 1125 ya. Ditambah 1916 dikurang 141. Oke. CIP-nya 2.900.000. Pilihnya 3,3 ya. Berarti ada selisih ya. Cost and recognized profit in excess of billing. Oke, berarti lebih banyak dia ngebillingnya daripada total CIP-nya ya, 400.000. Oke. Terus berikutnya ya, di tahun ketiga ya, tahun ketiga berarti biaya yang terjadi di sini ya berapa? Tahun ketiga 2022 1598, oke. Sesuai. Air billing ada masalah, cash ada masalah. Nah, di sini tahun ketiga kita lihat. Tahun ketiga kontrak price, nah estimated cost-nya kan udah cost-nya accumulated kan 4514. Ya. Berarti dia rugi ya. Ruginya berapa? Ruginya 14 ya. Yang tadinya rugi 16, ruginya turun ya, 14.000. Cost incurred-nya di sini dia cost incurred-nya 1598. Total cost-nya berapa? 451. Oh sorry, ini cost incurred-nya berarti yang akumulasi ya. Akumulasi 4514. Ini accumulated cost maksudnya ya. Oke. Berarti udah 100%. Oke, berarti loss recognized-nya yang udah harus diakui berapa? 14. Loss recognized to date ya ini ya.
Dan ini profit atau loss recognize sampai saat ini. Berarti sampai saat ini dia udah harus akui 14 ya. Oke, berarti 14 berarti sebelumnya dia udah ngakuin berapa? 16, sekarang harus 14. Oke, berarti di sini CIP-nya ya 2000, hanya 2000 betul ya. Di debit construction expense 113 construction expense berarti sesuai dengan cost yang terjadi ya. 1598 ya. 2000 berarti di sini 1.600.000. 2000 tambah 159 ya 1.600.000. Oke, gitu ya. Oke, berarti 2022 jurnalnya oh ini ya. Ya, jurnalnya udah ini ya. Berarti yang harus diakui 14, yang udah harus diakui 14.000 ya sampai saat ini. Oke, ini CIP 1.125.1916 1.125.125 1.125 sama ya. 1916 di sini terus 1916 terus dia dikredit ya. Kredit 141 ini enggak ada nih. Kredit 141. Ya, ini ininya apa GL-nya. Terus 1134, di sini 126 enggak ada, ya di sini kredit. Debit tentang 141 di debit 2000. Oke. 4177 ini 141. Oke. Oke, berarti ada selisih ya. 177 141 ya. Berarti di sini di kredit di balance-nya berapa tuh? 177 141 4.036 ya. Betul nggak? Billingnya nggak ada masalah ya. Kita lihat dulu ya, 1 juta, 1 juta, terus 125, 1 juta, 125, terus 1916. Oh ya ini 1598 harusnya ya. 1598 ya. Oke. Ya pas 4.500.000 ya. Selisihnya terus di kredit terakhir kan. Dihabisin 4.500.000. Ya habis setelah itu 0. Oke, ya. Ini kan jurnal terakhir ya. Jurnal terakhir ini yang 4.500.000 ini. Ini dapatnya dari Oke, ya. Nah, kalau completed contract method-nya cost recovery ya, ini sama jurnalnya pada saat terakhir aja. Construction expense-nya jadi berapa? Construction expense-nya sesuai dengan total cost ya. 4514 construction expense ya. Terus nah ini CIP-nya 1598 ya. Material dan sebagainya 159. CIP ya. Sum dari ini semua. Oke. Construction expense pada CIP sama ya. 514 terus dia billing 4.500 4.500. Ya, maka di sini selisih antara revenue sama expense akan menimbulkan rugi ya. Rugi 14.000 nanti di income statement. Nah, gitu kalau kasusnya rugi
berarti harus diakui saat itu juga. Ya, jadi nggak perlu pakai persentase penyelesaian. Saat itu dia rugi 16, ya akui saat itu harus 16. Ya. Jadi kalau untung, kalau laba kan diakui sesuai dengan persentase penyelesaiannya. Gitu ya. Kalau rugi, berarti saat itu juga dia rugi harus diakui. Oke, kita kuis dulu. Nanti kalau yang kasus rugi nanti buat latihan ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kalau minggu lalu kan kita bahas ada pendapatan itu, kemarin kan ada 5 langkah ya mengakui pendapatan. Ya, kita kemarin bahas yang di part 1 ya, yang minggu lalu kasusnya Garuda Indonesia ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang kasus-kasus yang lain. Jadi kemarin ada 5 langkah ya pengakuan pendapatan. Kita lihat dulu background-nya, ya fundamental dari pengakuan pendapatan. Nah, itu tadi kalian udah belajar tentang konstruksi ya. Jadi langkah pentingnya kita mengetahui kapan kita bisa mengakui pendapatan. Karena kan kayak tadi konstruksi itu kan pengakuan pendapatannya dia bertahap, betul nggak? Ya, karena proses pengerjaannya juga bertahap, maka dia menggunakan persentase penyelesaian. Berarti kalau untuk konstruksi tadi, dia pengakuan pendapatannya apa? Berarti sepanjang waktu ya, betul nggak? Ya, kalau kemarin kan Garuda itu juga harusnya mengakui pendapatan sepanjang waktu yang kasusnya tahun 2018. Tapi dia mengakui pendapatannya at the point in time. Berarti itu kan kesalahan ya, gitu. Jadi alangkah pentingnya kita memahami kapan kita bisa mengakui pendapatan. Jadi background-nya di sini ya, both IASB ataupun FASB ya. IASB itu kan Dewan Standar yang ada di Inggris ya. FASB itu Dewan Standar yang ada di Amerika. Have indicated that the state of reporting for revenue was unsatisfactory ya. Ya, jadi ibaratnya kayak pengungkapan terkait dengan pendapatan itu tidak memuaskan ya. Belakangan ini, recently the IASB issued a convergence standard on revenue recognition entitled revenue from contract with customer. Ya, ini sama dengan PSAK 72 ya, atau pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Revenue from contract with customer adopt the asset liability approach. Jadi pendekatannya adalah aset dan liabilitas. Ya, companies account for revenue based on the asset or liability arising from contract with customer. Ya, jadi berdasarkan aset ataupun kewajiban ya yang terkait dengan kontrak dengan pelanggannya dia. Perusahaan menganalisa kontrak with customer because contract initiate revenue transaction. Ya, jadi dia harus menganalisa kontraknya ya dengan konsumen karena kontrak itu bisa menginisiasi transaksi pendapatan. Ya. Kontrak indicate term of the transaction tentunya ya ada syarat dan ketentuannya. Ya, provide the measurement of the consideration and specify the promises that must be met. Ya. Jadi menyediakan bagaimana cara pengukurannya ya, dan juga menspesifikasikan apa sih janji-janji yang harus diberikan kepada konsumen. Ya. Oke, key konsepnya untuk revenue recognition ya. Oke, recognize revenue to depict the transfer of goods or services to customer. Ya, jadi pengakuan pendapatan menggambarkan transfer barang ataupun jasa kepada konsumen ya in the amount that reflect the consideration that the company receive. Ya, di jumlah yang merefleksikan ya apa jasa yang sudah atau barang yang diberikan oleh perusahaan or expect to receive ya atau diharapkan akan diterima dalam pertukaran barang atau jasa. Jadi kemarin ada 5 langkah ya. Oke, lalu revenue recognition prinsipnya adalah revenue in accounting period when the performance obligation is satisfied. Jadi ketika ya prinsip dalam pengakuan pendapatan intinya adalah performance obligation is satisfied. Ini kata kuncinya. Ya, jadi kita udah melaksanakan kewajiban kita. Ya, nah itu adalah kunci dalam hal pengakuan pendapatan. Oke. Ini misalkan contohnya ya, overview of the 5-step process. Assume that Airbus Corporation sign a contract to sell airlines to Cathay Pacific Airlines dengan harga 100 euro, ya 100 juta euro. Ya. Kemarin step 1 apa? Identifikasikan kontrak dengan pelanggan. Ya. Jadi kontraknya apa isinya? Kontraknya itu adalah 2 party ya that create enforceable right or obligation. In this case, Airbus sign a contract to deliver airplane to Cathay. Ya sama kayak kemarin kasus kita yang kita bahas Garuda Indonesia ya. Oke. Lalu yang kedua, Airbus has only one performance obligation to deliver airplane to Cathay Pacific. Ya.
Step 2 adalah identify the separate performance obligation in the contract. Jika Airbus also agree to maintain the plans, a separate performance obligation is recorded for these promises. Jadi sini obligation cuma satu, yaitu apa? Airbus itu hanya memiliki satu kewajiban, yaitu mendeliver airplane ke Cathay Pacific. Ya, jika dia harus setuju juga untuk memaintain the plans-nya, maka harus ada separate performance obligation is recorded for this promise. Ya, jadi harus ada klausul baru lah gitu ya, kontrak yang menyebutkan tentang ini. Lalu step 3, tentukan harga transaksi. Ya, harga transaksinya udah jelas ya. Transaction price is the amount consideration that company expect to receive from a customer in exchange for transferring of good or service. Ya, di sini in this case transaction price-nya adalah straightforward, adalah 100 juta euro. Yang keempat, alokasikan transaction price to separate performance obligation. In this case, Airbus has only one performance obligation to deliver airplane to Cathay Pacific. Yang kelima, pengakuan pendapatan ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Airbus recognize revenue 100 juta for the sale of the airplane to Cathay Pacific when it certified performance obligation the delivery of the airplane to Cathay Pacific. Jadi kalau udah di-deliver, baru dia bisa mengakui pendapatan. Ya. Oke, step 1. Ya, identify the contract with customer. Ya, ini extended example ya. Jadi contoh yang lebih extend. Ya. Assume that Tyler Engler order a large cup of black coffee costing $3 from Bean. Tyler give 3 to a Bean barista who pour the coffee into a large cup and give it to Tyler. How much revenue should be recognized on this transaction? Ya, jadi Tyler Engler memesan ya large cup of black coffee dengan harga $3 dari Bean. Tyler give $3 to a Bean barista. Ya, Tyler memberikan $3. Who pours the coffee into large cup and give it to Tyler. Berarti pendapatannya harus diakui Beans, yang bisa diakui Beans berapa? Ya. Oke. Berarti pendapatan bisa diakui 3 langsung ya. Oke. Jadi identify the contract with customer. Identifikasikan kontrak with customer. Yang pertama, kontrak memiliki commercial substance. Ya. Jadi yang dimaksud dengan substansi komersial bahwa Tyler memberikan cash ya untuk secangkir kopi. Lalu the party have approved the contract. Tyler agreed to purchase the coffee and Bean agreed to sell it. Ya. Identification of the right of the party is established. Tyler have the right to the coffee and Bean has the right to receive $3. Payment terms are identified. Tyler agreed to pay 3 for the coffee and it is probable that the consideration will be collected. Bean has received $3 before it delivered the coffee. Ya. Okay. It appears that Bean and Tyler have a valid contract with one another. Lalu yang kedua, identify the separate performance obligation. Ini lebih lebih detailnya. Bean has a performance obligation to provide large cup of coffee to Tyler. Ya, Bean has no other performance obligation for any other goods or services. Yang ketiga, determine the transaction price. The price of coffee 3 and no discount or other adjustment. Therefore, the transaction price adalah $3. Keempat, allocate the transaction price to the separate performance obligation. Given the Bean has only one performance obligation, no allocation is necessary. Jadi nggak perlu ada alokasi. Misalkan ada itu tadi ya, misalkan dia jual plus dia juga nanti memaintain. Nah, kalau di sini cuma satu performance obligation, yaitu ya berarti tidak ada alokasi harga. Kadang ada yang harganya bundling gitu ya. Recognize revenue when each performance obligation is satisfied. Bean satisfied its performance obligation when Tyler obtain control of the coffee. Ya, Bean should recognize $3 in revenue from this transaction when Tyler receive the coffee. Oke. Simple ya. Oke, kita lanjut. Step 2 tadi. Identifying separate performance obligation, step 2. The following day, Tyler ordered another large coffee, $3, and also purchased 2 bagels at price $5. The barista provide this product and Tyler pay $8. How much revenue should be recognized on the purchase of these 2 items? Ya, jadi hari berikutnya Tyler order another large coffee 3 dan also purchase 2 bagel at price 5. The barista provide this product and Tyler pay sebesar 8. Oke. Yang pertama, identify contract with the customer. Oke, jadi yang hari berikutnya tadi ya, dia selain membeli kopi, dia juga membeli 2 bagel. Bagel itu kayak something like donat gitu ya. Oke. Cake gitu ya, donat. The barista provide this. Oke, jadi di sini ya berapa revenue akan diakui. Valid contract exists as it meet the 5 condition necessary
for a contract to be enforceable as discussed in the previous example. Yeah. Bin must determine whether the sale of the coffee and the sale of the bagel involve one or two performance obligation. Multiple performance obligation exist when the following two conditions are satisfied. Yeah. Bin must provide a distinct product or service. Bin's product are distinct with the contract if the performance obligation is not highly dependent on or interrelated with other promises in the contract, then each performance obligation should be accounted for separately. Ya, jadi kita lihat di sini multiple performance obligation exist when the following two conditions are satisfied. Jadi multiple itu berarti lebih dari satu ya. Oke, jadi kewajiban yang lebih dari satu exist ketika the following two conditions are satisfied. Ya, Bin must provide a distinct product or service. Jadi produk and service-nya itu berbeda, ya, bisa dibedakan. Bin's product are distinct with the contract if the performance obligation not highly dependent on or interrelated. Ya, jadi Bin's product adalah terpisah ya dari kontrak dalam kontrak jika performance obligation-nya ya tidak tergantung atau memang dia atau interrelated, jadi terkait gitu ya. Okay. Ada promises in the contract, then each performance obligation should be accounted for separately. Ya. Ada promises in the contract, then each performance obligation should be accounted. Jadi nanti perlakuannya itu beda-beda. Misalkan tadi yang kalau kasusnya Airbus sama KT tadi kan, ya kalau dia jual plus nanti ada ibaratnya bundling dengan service gitu ya, itu berarti sebenarnya dua kontrak yang jadi satu bundling ya. Jadi itu bisa dibedakan. Nanti pengakuan pendapatan juga beda-beda, satu untuk jual barang, satu untuk jual service berarti ya. Jadi bisa dibedakan ketika apa ya, tidak not highly dependent on ya. Jadi bisa juga tadi misalkan dia jual deliver airplane-nya aja gitu tanpa harus ada service. Nah, itu kan berarti not highly dependent atau interrelated gitu ya. Jadi di sini Bin memiliki dua performance obligation ya. Determine the transaction price. The transaction price adalah 8 ya, 3 untuk kopi, 5 untuk bagelnya tadi ya. Allocate the transaction price to the separate performance obligation. Bin has two performance obligation ya. Each obligation is distinct and not interrelated. Ya, karena price-nya itu berbeda. Satu jual kopi, satu jual donat. Ya. The coffee sale recorded 3 dan the sale of the bagel is 5. Ya. Recognize revenue when each performance obligation satisfied. Bin has satisfied both performance obligation when the coffee or bagel are given to Tyler. Ya. Jadi kontrolnya udah beralih ke customer. Ya, ketika donat dan kopinya sudah diserahkan. Ya, jadi Bin should recognize A of revenue when Tyler receive a coffee and bagel. Lalu berikutnya, determining the transaction price. Step 3. Bin is interested in stimulating sales of its smoked jumper coffee beans on Tuesday. Ya, Bin is interested in stimulating sales of its smoked jumper coffee beans on today. A slow business day for the store. Normally, there's been sell for a 12 ounce bag. Ya, jadi normalnya jual $10 untuk 12 ounce bag. But Bin decide to cut the price $1 when the customer buy them on Tuesday. Ya, the discounted price is now 9 per bag. Ya, jadi setiap hari Selasa itu diskon $1. Tyler has come to the store on a Tuesday, decide to purchase a bag of smoked jumper beans and pay Bin's 9. Berapa revenue yang diakui Bin? Ya, oke, berarti yang diakui ya berapa di sini? Yang diakui 10 atau 9 ya. Nah, dia langsung diakui sebesar 9 ya. A valid contract exists as it meets the 5 conditions necessary ya. Sebagai performance obligation, Bin has performance obligation to provide bag smoke jumper coffee bean. Bin has no other performance obligation ya. Jadi the transaction bag ya 9 tadi ya, bukan 10. Allocated transaction price ya, hanya ada satu performance obligation, ya tidak ada alokasi ya. Kalau misalkan tadi kan nggak ada harga bundling, ya. Bin has satisfied both performance obligation. Bin should recognize 9 of revenue when Tyler received the smoke jumper coffee bean. Ya.
Lalu allocating the transaction price to spirit performance obligation is step 4. Transaction price is allocated to the various performance obligation based on their relative standalone selling price. Ya, jadi ini kalau misalkan kita mengalokasikan harga, ya, kalau misalkan tadi kayak ada harga bundling. Misalnya, bin offer customer $2 discount on the purchase of large cup of coffee when they buy a bag of its premium motor mocha beans, which normally sell 12. At the same time, as indicated early, a large cup of coffee normally retail for 3 at beans. Nah, gitu ya. Nah, ini coba kita lihat. Bin offer customer $2 diskon, ya, kalau membeli on the purchase of large cup of coffee when they buy a bag of its premium motor mocha beans. Ya, jadi tadi kan harga normal kopinya $3. Dia akan kasih ya harga 2 jika pelanggannya membeli bag of its premium motor mocha beans. Ya, di mana harga normalnya 12. Berapa revenue akan diakui bin? Oke. A valid contract exists as it meet the 5 conditions necessary. Ya. The bag of motor mocha beans and the large coffee are distinct from one another and not highly dependent or highly interrelated with the other. Ya. Oke. The transaction price kan 13 ya, 12 plus 1 ya, 12 untuk bagnya, 1 untuk kopinya. Ya. 12 plus 1. Oh, sorry. Tadi diskonnya yang 2 ya berarti ya. Maaf. Jadi bukan harganya jadi 2. Harganya jadi 1, diskonnya 2. Ya, 12 harga premium motor mocha beans ya. Terus plus 1 kopi. Ya. Ya, berarti bin allocate the transaction price to the two performance obligation based on their relative standalone selling price as follows. Ya. Oke, berarti caranya gimana? Tadi standalone selling price-nya kan total harganya jadi berapa tadi? 13 ya tadi ya, 12 plus 1. Kalau dijual secara standalone, secara sendiri-sendiri, beans-nya itu untuk one bag $12, ya, kopinya 3. Maka secara persentase proporsionalnya 80% dan 20%. Ya, maka 13 tadi ya diakui beans-nya itu 10,4 sebesar 80% ya, dan large cup of coffee-nya 2,6 karena dia jualnya secara bundling tadi ya. Oke, menjual secara bundling dengan harga total 13. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini dipisahkan harganya berdasarkan harga jika standalone. The total processing 13 is allocated 10,4 to the bag of motor mocha beans ya. Dan 2,6 to the large cup of coffee. Okay, recognize revenue when each performance obligation is satisfied. Bin has satisfied both performance obligation as control of the bag of motor mocha beans and the large cup of coffee has passed to the Thailand. Ya. Jadi dia mengakui pendapatan total 13 ya, yang terdiri dari 10,4 untuk ya motor mocha beans dan 2,6 untuk kopinya. Ya. Ini ibaratnya dia jual bundling ya kalau gitu ya. Nah, ini udah ya, ini seperti step 5 recognize revenue when each performance obligation satisfied, jadi udah diserahkan ya. Jadi indicator that Tyler has obtained control ketika bin has the right to payment ya. Bin memiliki hak untuk dibayar gitu ya atau diterima uangnya. Bin has transfer legal title to the coffee. Bin has transfer physical possession to the coffee. Tyler has significant risk and reward for the ownership. Ya. Tyler has accepted the asset. Nah, ini kalau ibaratnya indikator bahwa performance obligation-nya sudah satisfied. Ya. Oke. The 5-step process revisited, identifying the contract with customer, step 1 kontrak. Ya. Agreement between 2 or more party that create enforceable right or obligation. Ya, jadi perjanjiannya antara 2 atau lebih party that create enforceable right. Jadi hak ataupun kewajiban yang dipaksakan. Ya, bisa bersifat tertulis, ya, written, oral atau implied from customer business practice. Ya, kalau misalkan tadi kalau misalkan perjanjian jual beli pesawat ya pasti kan written ya. Oke, nggak mungkin kayak kita beli kopi tadi di kafe gitu ya. Kan nggak mungkin written juga tapi oral gitu ya. Nah, itu kan
kontraknya itu bisa written, oral, ataupun implied from customer business practice. Ya, jadi nggak semuanya harus written. Kayak tadi beli kopi kan, nggak ada perjanjian gitu ya. Oke, cuman tertulis bahwa mekanisme seperti ini. Kalau beli 2 dapat 1 atau gimana gitu ya. Oke, dan sebagainya. Nah, itu berarti sifatnya lebih ke oral. Ya. Oke, secara accountingnya, revenue cannot be recognized until a contract exists. Ya, pendapatan tidak bisa diakui, ya, sampai dengan kontraknya itu berjalan, ya, until a contract exists. Company obtain right to receive consideration and assume obligation to transfer good or service. Perusahaan memiliki hak untuk menerima, ya, consideration itu kayak misalkan tadi cash ya, dan assume obligation to transfer good or service. Right on performance obligation give to rise net asset or net liability. Ya, jadi right on performance obligation itu bisa karena ya menambah aset, ya, give rise to an net asset or net liability. Ya, bisa juga karena ibaratnya tuh performance obligation-nya itu, jadi kita consideration-nya itu nggak cuma aset yang bertambah, tapi juga bisa pengurangan liabilitas kita. Ya, gitu. Company doesn't recognize contract, asset or liability until one or both party perform under the contract. Ya, kita lihat di sini contohnya. 1 Maret 2019, Margo Company enter into a contract to transfer a product to Sun Yun. Tanggal 31 Juli 2019. 1 Maret, Margo Company enter into a contract to transfer a product ke Sun Yun, 31 Juli. The contract is structured such that the Sun Yun is required to pay the full contract price 5.000 tanggal 31 Agustus. The cost of the goods transfer 3.000. Margo deliver the product to Sun Yun tanggal 31 Juli. What journal entries should Margo Company make in regards to the contract 2019? Ya, 1 Maret, Margo Company enter contract to transfer a product to Sun Yun 31 Juli. Ya, 1 Maret berarti bikin kontraknya ya. 31 Juli ya, itu deliver produknya. Lalu nanti dibayar baru tanggal 31 Agustus. Cost of goods-nya 3.000. Berarti jurnal apa yang harus dibuat ya oleh siapa nih? Buat jurnal entry oleh Margo. Berarti AR ya 31 Juli karena kan dia udah deliver barangnya, AR pada revenue. Nanti cost of goods sold pada inventory. Baru nanti tanggal Agustusnya ya cash pada account receivable. Ya, seperti biasa ya. Performance obligation is a promise to provide a distinct product or service to a customer. Product or service is distinct when a customer is able to benefit from a good or service on its own or together with other readily available resources. Ya. Jadi performance obligation adalah janji ya untuk menyediakan distinct product or service to customer. Ya, menyediakan janji untuk memberikan ya produk ataupun service. Ya, produk atau service itu berbeda atau bisa dipisahkan ketika customer bisa is able to ya mendapatkan manfaat from dari good ataupun service on its own atau together with other readily available resources. Ya, intinya ya itu tadi, dia bisa memilih misalkan beli pesawat tapi misalkan servisnya di tempat lain gitu ya. Oke. Jadi itu berarti distinct produk ataupun jasa ya gitu. The objective is to determine whether the nature of the company's promise to transfer individual goods and service to the customer or to transfer combined for which individual goods or service are involved. Ya. Nah, kita lihat ilustrasinya. Assume Tata Motor sell automobile to Marquardt Auto Dealer at a price that includes 6 months of telematic service such as navigation and remote diagnostic. Ya. Jadi asumsikan Tata Motor menjual automobile to Marquardt Auto Dealer at a price that includes 6 months telematic service. Ya, jadi dia menjual automobile ya yang dimana di dalamnya termasuk 6 bulan telematic service such as navigation and remote diagnostic. These telematic service are regularly sold on the standalone basis. Ya, these telematic service ya are regularly sold on the standalone basis by Tata Motor for a monthly fee.
Ya, jadi dia bisa juga ini dijual terpisah gitu ya. Biasanya dia menjual servis itu secara terpisah ya dengan basis pembayaran per bulan. Setelah 6 bulan, the customer can renew this service on the fee basis with the Tata Motor. The question is whether Tata Motor sold one or two product. Ya, jadi pertanyaannya apakah Tata Motor itu menjual satu atau dua produk kalau begitu. Ya. If you look the Tata Motor objective, it appear that it to sell two goods, the automobile and the telematic service. Ya, jadi dia jual dua produk ya, automobile and telematic service. Both are distinct. They can be both separately and are not interdependent. Karena keduanya itu bisa dijual secara terpisah. Ya. Soft technology ini lainnya ya. License customer relationship software to Lopez Company. Ya. Jadi dia memberikan lisensi customer relationship software kepada Lopez. In addition to providing the software itself, Softex promises to provide consulting service by extensively customizing the software to Lopez information technology environment. Ya, jadi selain memberikan license, dia juga berjanji untuk memprovide ya konsultan service by extensively customizing the software to Lopez information technology environment for a total consideration 600.000. Ya, jadi ini harga bundling ya. In this case, Softex is providing a significant service by integrating the goods and service, the license and the consulting service into one combined item for which Lopez has contracted. In addition, the software is significantly customized by Softex in accordance with specification negotiated by Lopez. Do this fact describe a single or separate performance obligation? Ya, dengan ilustrasi ini kita bisa melihat apakah ini single ya atau separate performance obligation. Ya, tadi dia ngejual license customer relationship software, ya. Terus di sini dia berjanji untuk memberikan jasa konsultasi service, ya, by extensively customizing the software to Lopez information. Jadi nanti bisa di customize gitu ya softwarenya dengan total consideration 600. Dalam kasus ini, Softex is providing a significant service by integrating the goods and service, ya. Menyediakan signifikan service ya, jasa yang material signifikan dengan mengintegrasikan the goods and services into one combined item for which Lopez has contracted. Oke. Jadi in addition the software is significantly customized by Softex in accordance with specification. Oke, ini ibaratnya jual license tapi customize banget ya. Oke. Berarti ini sebenarnya satu perjanjian atau dua perjanjian sebenarnya. Dua service atau satu service. The license and the consulting service are distinct but interdependent, and therefore should be accounted for the one performance obligation. Jadi karena dia sangat signifikan ya, customize-nya itu, jadi sangat interdependent, ya, sangat ketergantungan, maka ini dianggap sebagai satu performance obligation. Ya. Oke. Sebentar ya. Oke, bagaimana kalau misalkan ada variable consideration, ya? Oke, ini ada dalam step 3 ya. Oke, step 3 itu kan menentukan harga transaksi. Tapi bagaimana kalau misalkan dalam kontraknya itu ada variable consideration, ya? Jadi harga itu tergantung dari future event. Ya, may include price increases, volume discount, rebate, credit, performance, bonus atau royalty. Ya. Companies estimate amount of revenue to recognize. Oke, misalkan tadi harganya tergantung dari price increases gitu ya, tergantung dari future event. Ada price increase, volume discount dan sebagainya. Company estimate amount of revenue to recognize. Expected value, most likely amount, ya. Oke, misalkan estimating variable consideration, expected value, probability weighted amount in the range of possible consideration amount. Lebih enak langsung kita lihat contohnya aja ya. Oke, di sini Peabody Construction Company enter into contract with the customer to build a warehouse $100.000 with a performance bonus of $50,000 that will be paid based on the timing of completion. Ya, jadi Peabody Construction ya
memiliki kontrak dengan customer-nya untuk membangun sebuah gudang dengan harga 100.000. Ya, dengan performance bonus ya 50.000 jika dibayar based on the timing completion. Ya. Oke, jadi with the performance bonus of 50,000 will be paid based on the timing of completion. Ya. Nah, di sini the amount of the performance bonus decreased by 10% per week for every week beyond the agreed upon completion date. Ya. Oke, jadi the amount of the performance bonus ya menurun 10% per week ya untuk setiap minggu yang di luar perjanjian. The contract requirement are similar to contract that Peabody has performed previously, and the management believe that such experience is predictive for this contract. Ya, jadi kontrak ini ya, kontrak requirement ini sama dengan kontrak-kontrak dia sebelumnya gitu ya. Oke. Dan manajemen believe that such experience is predictive for this contract. Jadi bisa dipredik ya bagaimana kontrak ini nanti akan berjalan ke depannya. Manajemen estimate bahwa 60% probability dari kontrak will be completed by the agreed upon completion date. Dan 30% probability that it will be completed in 1 week late, dan only 10% probability that will be completed 2 weeks late. Ya, jadi pakai estimasi ya. Oke. How should Peabody account for this revenue arrangement? Ya. Oke. Management has concluded that the probability weighted method is the most predictive approach ya. Jadi kalau on time tadi berapa? 60%. Ya. On time 60%, chance 150 dia akan dapat. Ya. Jadi tadi kan nilai kontraknya 100.000 ya. Peabody Construction Company enter into contract with the customer with the build warehouse 100.000 dengan performance bonus 50.000 jika diselesaikan tepat waktu. Ya, jadi sebenarnya ini 150 ya. Tapi akan berkurang 10% per minggunya jika telat. Ya, 90% dia menyatakan 60% menyatakan bahwa ini akan tepat waktu. Berarti chance-nya 60% kali 150, 90.000 ya. 1 week late 30% chance ya. 30% kali 145. Ya, jadi kalau misalkan dia tepat waktu kan dia akan dapat 150.000. 100.000 tambah 50.000 bonus, tapi itu chance cuma 60%. Satu minggu telat berarti kan dikurangi tadi 10% ya. 10% kali 50.000 5.000 berarti 145 dia akan dapat ya. 30% kali 145 43.500. Ya, 2 minggu telat 10% ya. Dan kali 140 berarti 14.000 berarti totalnya 147.500. Ya. Jadi most likely outcome-nya if management believe that they will meet the deadline and receive 50,000 model, the total transaction price would be ya 150.000 outcome 60% probability ya. Jadi di sini ya most likely outcome-nya adalah on time gitu ya. If management believe they will meet the deadline and receive 150.000 bonus, the total transaction price would be 150,000 ya. Karena di sini dia lebih yakin ya bahwa dia akan tepat waktu. Maka di sini total transaction price-nya adalah yang diakui adalah 150.000. Company only allocated variable consideration if it is reasonably assured that it will be entitled to the amount. Company only recognize variable consideration if they have experience with similar contract and are able to estimate the cumulative amount of revenue. And based on experience, they don't expect a significant reversal of revenue previously recognized. Jadi dia harus yakin ya. Oke. Jadi dia harus yakin berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya berapa sih yang dia dapat. Di sini kan most likely-nya adalah dia akan 60% dia akan tepat waktu. Maka pendapatan yang diakui adalah 150.000 ya. Oke. Jadi company di sini only recognize kalau ada variable consideration jika apa? Jika they have experience with similar contract and are able to estimate the cumulative amount of revenue. Dan based on experience, they don't expect significant reversal of revenue previously recognized. Ya. Oke, jadi kalau memang berdasarkan pengalaman masa lalunya itu memang dia misalkan nggak on time atau gimana ya, dia mana yang lebih most likely-nya itu yang mana gitu ya. Maka if this criteria are not met, revenue recognition is constrained ya. Oke, kita juga harus memperhatikan masalah time value of money ya. Time value of money itu contohnya adalah ketika kontrak involve significant financing component. Ya, jadi ibaratnya financing component itu contohnya adalah jadi intinya ada bunga gitu ya. Oke. Sales transaction itu ada
terkait bunganya. Ada interest accrue, fair value determined either by measuring the consideration received or by discounting the payment using an imputed interest rate. Ya, oke, kita lihat contohnya. 1 Juli 2019, SEK Company sold goods to Grant Company for 900,000. Ya, in exchange for 4 year, zero interest bearing note with the face amount 1.416.163. The good have a cost 590. Ya, jadi 1 Juli 2019 SEK Company menjual barang ke Grant Company dengan harga 900.000. Ya, in exchange for 4 year zero interest bearing note. Jadi 4 tahun nih. Ini ya, 4 tahun zero interest bearing note dengan face amount-nya 1416163. Ya. Questionnya, how much revenue should SEK Company record 1 Juli 2019? Ya, oke, berarti entry-nya 2019 dia akan catat notes receivable pada sales revenue 900. Ya, di sini dia bilang memang zero interest bearing notes ya, tapi face amount-nya 1416. Ya, nah dia catat notes receivable-nya 900 pada sales revenue, cost of goods sold 590. Ya, berikutnya dia akan mengakui bunga, ya, bunganya notes receivable 54 pada interest revenue, berarti bunga di 6 bulan pertama, berarti 12%, ya, 12% kali setengah kali 900.000, ya, oke, 12% itu dari mana? Kita lihat ya, 1 Juli, SEK Company sold good to Grant 900.000 in exchange for 4 year. Ya, zero interest bearing note with the face amount 1416.163. Ya, the goods have cost on SEK books 590. Ya, coba kita lihat di sini 12% itu dapatnya dari mana? Ya, ini disebutkan nggak? Di sini kan zero interest ya, zero interest ya, 1416 jual 900.000. Face amount-nya 1416.163 ya. Oke, di sini keterangan 12%-nya itu nggak ada ya, 54. Company are not required to reflect the time value of money if the time period the payment is less than 1 year. Oke, kita lihat dulu ya. Oh, ini nggak ada. Di sini sebentar, 1%-nya itu 12. Berarti kan 12% per tahun. Berarti 1 bulannya itu berarti 1% ya. Jadi di sini maksudnya adalah kalau dia jual tunai itu 1416 atau 63 berarti ya. Tapi karena dia jualnya kredit, waktunya 4 tahun itu kan cukup lama ya. Maka yang diakui sekarang 900. Nah, ibaratnya dia jual barang itu kalau dia jual tunai 1416 atau 63 ya. Tapi kalau jual kredit awalnya sekarang 900, tapi nanti nilai sekarangnya itu adalah 900. Ya, nilai sekarangnya 900, nilai future value-nya adalah 1416.163. Ya, seperti itu. Ya, nilai future value-nya itu 1416.163. Nah, di sini diketahui langsung untuk jumlah R-nya ini langsung given ya, 12%. Ya, jadi dia kan baru terima 1416 itu 4 tahun yang akan datang. Ya, nilai sekarangnya itu adalah 900.000 ya. Oke, maka di sini itu asumsinya bunganya adalah 12%. Ya, 12% kali setengah tahun kali 954 ya. Oke. Nah, kalau misalnya kurang dari setahun, perusahaan tidak perlu menyajikan time value of money. Jadi ibaratnya nilai 4 tahun yang akan datang itu nilainya 1416.163 ya. Jadi dia akan terima tunai di 4 tahun akan datang 1416.163. Kalau dinilai sekarang itu 900.000. Nah, itu setara dengan bunga per tahunnya itu adalah 12%. Ya, oke. Nah, 12% itu udah given. Ya. Oke. Lalu non-cash consideration. Bagaimana kalau good of service-nya or other non-consideration? Jadi ibaratnya dia akan menerima bukan dalam bentuk uang. Ya. Jadi sebagai imbalannya dia tidak menerima dalam bentuk uang. Company sometimes receive contribution, donation atau gift. Ya.
Customers sometimes contribute good or service, such as equipment or labor, as consideration for goods provide or service performed. Company generally recognize revenue on the basis fair value of the what is received. Ya, jadi menggunakan nilai wajar, ya, apa yang dia terima, walaupun bentuknya non cash consideration. Consideration paid or payable to customer may include discount, volume rebate, coupon, free product, or services. In general, this element reduce the consideration received and the revenue to be recognized. Ya, kalau ada rabat misalkan gitu ya. Misalkan di sini ada volume discount. Ya. Misalkan Samsung company offer its customer 3% volume discount if they purchase at least 2 million of its product during the calendar year. Ya. Samsung company offer customer 3% volume diskon jika konsumennya membeli setidaknya 2 juta dari produk during the calendar year. 31 Maret, Samsung made sale 700.000 to Arctic company in the previous 2 years. Samsung sold over 3 million to Arctic in the period April sampai Desember 31. How much revenue should Samsung recognize for the first 3 months 2019? Samsung make the following entry 31 Maret 2019 baik berikut. AR pada sales revenue 679. 679 itu dari mana? Ya. Oke, jadi kan kalau misalkan tadi jual 2 juta, setidaknya 2 juta akan dapat diskon 3%. Ya. Volume diskon. 31 Maret Samsung udah menjual 700.000 to Arctic. Dalam 2 tahun terakhir, ya, dalam 2 tahun lalu Samsung sold over 3 juta to Arctic. Jadi berdasarkan pengalaman, dia tuh Arctic itu ngebeli produknya si Samsung itu ya lebih dari 2 juta. Maka ya kalau untuk periode sekarang ya dia yakin bahwa itu akan terjadi. Ya maka dia akan memberikan diskon 3%. Ya maka dia jurnal AR pada sales revenue bukannya 700 tapi udah dikurangi dengan 3%. Gitu ya. Jadi karena dia yakin berdasarkan pengalaman lalu-lalu ya dia bisa menjual lebih dari 2 juta itu ke Arctic Company. Ya, nah seperti itu. Nah, di sini assume Samsung customer meet the discount threshold, Samsung makes the following entry ya. Cash pada AR ya. Tadi dia jurnal AR pada sales, lalu dia jurnal lagi cash pada AR. Ya. Nah, karena kalau misalkan Samsung ternyata fail to meet the discount threshold, jadi ternyata nggak sesuai dengan dugaan awal, ya, maka di sini dia terima cash 700, ya, account receivable 679, sama sales discount forfeited, ya, jadi ada diskon yang nggak jadi diambil gitu ya, sama si konsumennya, ya, sales discount forfeited, sales discount yang tidak jadi diambil, ya, yang terlewatkan. Nah, seperti itu.